वाड्याक जर असलो कॉम्पेअर असलो जाल्यार एक सीट न्ही, आतांच आमी 21 जावपाचे न्ही. आतां म्हाका दिसता शबीराक गोंयांत दवरलो जाल्यार आनी एक नेक्स्ट इयर आमी सारके 100% आमचो सरकार जाता. तो आमचे बरोबर भोंवल्यारूच पुरो, असो तो पंप अप करून वयर काडटा, सगळ्यांक वयर सारको हाडटा, पूण सकयल उडयना, तसो वयरूच दवरता. सो एनिवे आज बरो दीस, आज सांत आंतोनीचें फेस्त. पयलीं सगळ्यांक फेस्ताची परबीं. आनीक ह्या बऱ्या दिसाक आमी एक महात्मा गांधी फुटसाल ग्राउंड म्हणटा तो इनॉग्रेट करतात. आतां मोबायलाचेर एक चॅट जीपीटी म्हणून ऍप येता, खंयचीय प्रश्न आसल्यार ते चॅट जीपीटीक घालूं येता. हांव ओगीच आतां घालतालो की महात्मा गांधी फुटसाल ग्राउंड म्हणटा आसा काय म्हणून. महात्मा गांधी सगळ्याक आहा, जोहान्सबर्ग आहा, लंडनाक आहा. आमचो मोदी वचून थंयचे गांधीक फोटो हार घालता, देशान घालना, अशें सगळें पळयलें हांवें. पूण कितें, महात्मा गांधी फुटसाल ग्राउंड म्हणटा फक्त माडेलानूच आहा. That's a record of sorts. So you have brought the father of the nation to the state sport. And there is a connection. एक खंय खूब वर्सां जेन्ना फ्रीडम मुवमेंट सुरवात जालो तेन्ना एक शेल शील्ड टोर्नामेंट म्हणून खंय चलतालो, तेन्ना मोहन बगानान ब्रिटीश आर्मीक हारयली. आनीक बंगालाच्यान एक नॅशनल प्रायडाचो मुवमेंट सुरवात जालो की फुटबॉलान इंडियन ब्रिटिशांक हारोवंक शकता, म्हणल्यार इंडियन एक दीस ब्रिटिशांक धांवणाकूय शकता. हाजे वयल्यान हे फुटबॉल आनी गांधीचें कनेक्शन, आनी हें कनेक्शन आमी माडेलान रिकॉग्नायज केल्लें आहा. आमच्या आंटीन गांधीक बावडो राखलो 15 वर्सां. ते गांधीक आमी परतो रिफर्बिश करून सारको मानाचो जागो दिल्लो आसा. हाजे खातीर बालांकनी स्पोर्ट्स क्लबाक हांव परबी दितां, बाब फ्रांसिसाक परबी दितां, हाजेर आशिल्ले सगळे माडेलाचे आनी मुंगलावयले लोकांक परबी दितां. बरें वारें येता, सगळे थंय बशिल्ले आहा, पूण वारें मुंगलावयल्यान येता. वारें माडेलांतलें न्ही, हें मुंगलावयलें वारें माडेलान येता, बरें वारें आहा. सो तशें हें वारें गेले खेपे 5 वर्सां पयलीं जेन्ना म्युनिसिपालिटीचें इलेक्शन जालें तेन्ना आमी मुंगलावयलें वारें हाडून माडेलान इस्टॅब्लीश करपाक सुरवात केलें. आनी तें म्हणल्यार फ्रांसिसाक मुंगलावयलो कॅन्डिडेट माडेलान एक्सेप्ट करचो म्हणून आमी एक प्रयत्न केलो सगळ्यांक लागीं करपाक. बहुसंख्य लोकांनी आमकां एक्सेप्ट केलें आनी ताजे खातीर फ्रांसीस बऱ्या वोटांनी जिखलो. ताजे मागीर फ्रांसिसान आपलो वॉर्ड नंबर 1 वो नंबर 1 वॉर्ड जावपा खातीर खूब तोकस घेतलो. आनी तो खूब तोकस घेता, तो सारको फेविकॉल कसो लागता, तो गोमटेर बसता, तो तकली खाता, पूण कोतान आपले वॉर्डाचें काम करून घेता. आनी हाजे खातीर तुमी ताका परबी दिवंक जाय, तुमी ताका ताळयो मारूंक जाय. कित्याक असो कावन्सिलर जाय जो आपले लिडराची तकली खाता. ताणें म्हणलें की हांव ताजें सेंटेन्स कंप्लीट जावचे पयलींच हय म्हणटा म्हणून. कित्याक ते सेंटेन्स आनी आयकुपाचे आनी त्रास नाका म्हणून पयलीं हय म्हणून तूं सुटलो, पूण सुटून कामूय करूंक जाय. काम करना जाल्यार तो हें करना, तो तुका याद घालता, सारकी मेसेज धाडटा. ऑन सो एंड सो डेट एट सो एंड सो टायम इन फ्रंट ऑफ सावियो डायस यू हॅड टोल्ड दॅट आय एम गोइंग टू डू दीस एंड इट इज नॉट डन टील नाव म्हणून. सो तें आनी लज नाका म्हणटकर हांव रातचें तें वचून तेन्नाच इन्स्ट्रक्शन दिता. हांगा एक आमकां कॉन्ट्रॅक्टर मेळिल्लो बाब गौरव दुकळो म्हणटा, ताणें बरें काम केल्लें आहा, सारकें त्रास घेवन काम केलां. 2 म्हयन्यांनी ग्राउंड करप हें सादी वस्त न्ही, आनी बरो क्वॉलिटीचो ग्राउंड केल्लो आहा, तुमकां सगळ्यांक दिश्टी पडटा. आतां इश्यू आहा तो आमकां आमचे क्रुजान सांगले ते भशेन मेंटेनन्स ग्राउंडाचें, मेंटेनन्स, इलेक्ट्रिसिटी बील हें कशें जावप तें, आनी ताका तुमी कितें चार्ज करतले काय कितें. जेसनान बी हाजेर एक डिसिजन घेवचें पडटलें, कित्याक भायले भुरगे येतले ते खेळूंक सोदतले. माडेलाच्या लोकां खातीर बरें आहा, पूण जेन्ना असो ग्राउंड नॉर्मली ताका फी आसता, सो तें करप वो ना हें तुमचें डिसिजन. हांवें अशेंच 2 आनी ग्राउंड केल्ले आहा. आमचे बाब राजू नाईक म्हणटा तो बोड्डेचो कावन्सिलर, ताणें ताजे वॉर्डान ग्राउंड केल्लो आहा. थंय आमी चार्जीस करूंक ना,
चार्जीस इतल्या खातीर घालूंक ना कित्याक राजकारण जावचें न्ही म्हणून, नाजाल्यार पयशे करपाक हें केलां म्हणून लोकांचे जिबेक हाड नासता, सो जाय तें उलयतात. सो तें आमी राजकारणांत आसतना आमची तयारी आसपाक जाय हें फेस करपाक. पूण हें सांगतना हांव तुमकां इतलेंच सांगूंक सोदतां, माडेलाचे लोकांक प्रायोरिटी मुगला वयल्या राजकारण्यांत दिल्लें आहा. हाजे खातीर तुमी ताका परबी दिवंक जाय, कित्याक तो हे वाड्या वयलो न्ही, पूण हे वाड्यार डेव्हलपमेंट पयलो जावचो. आपलो पसून वाडो फाटल्यान उरल्यार जाता, पूण हे वर्ल्डान पयलो जावचो हें ताणें केल्लें आहा आनी करून दाखयलेलें आहा. आनी हो असो प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट प्रायवेटली फंडेड प्रोजेक्ट, हातूंत सरकाराचो कसलोच रोल ना. ही फक्त लायट जी घाल्या तितलीच ती त्रिया महाती टुरिजमाची आहा, ती सोडून सरकाराचे हांगा कांयच ना. सो आमचे बोल्सांतले पयशे म्हणून आमी केल्ले आहा. आमकां जाय म्हणटा ते तुमच्या गांवान एकवट, जो एकवट आतां शबिरान खूबदां सांगून परते सांगलां की आमचे वाड्यार अमर अकबर एंथनी मॉडेल चलता, यशस्वी रितीन चलता, सक्सेसफूल रितीन चलता, आनी ताजे खातीर तुमकां परबी दिवंक जाय. गोंय म्हणटा तें सगळे धर्माचे, सगळे लोक आमी एक बरे भावार्थान रावप, बरे भशेन रावप, ब्रदरहूड हें आमचें जें इतले वर्सांचें एज ओल्ड कम्युनल हार्मनी म्हणटा ती आहा, ही राखून दवरप हें चड गरजेचें. आज गोंयांत आमी पळयतात की ही एज ओल्ड कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करपा खातीर भायल्या लोकांक हाडटात, ते भाशणां दितात, ते गोंयच्या साहेबाक गाळी मारतात. हें सगळें कित्याक करतात? कित्याक हे हेट स्पिचीस म्हणटा ते कम्युनल पोलरायझेशन करपा खातीर करतात, की कोंकण्यांनी एक सायडीन वोट मारचो, क्रिस्तांवां कडेन कोफुजांवां करचीं, हें आमी करूंक दिवंक जायना. आमी जाता तितलो एकवट दाखोवप म्हणल्यार हाका उत्तर. हे येवन भायले जाय तें उलोवं, पूण आमचेर तो कसलोच एफेद पडना हें आमी दाखोवन दिवंक जाय. ते भशेनूच वालांकनी क्लबाचे प्रेसिडेंटान बाब जसरान सांगले ते भशेन वाड्यारूय अशे लोक आसतले नाटकाईचे जे सांगतले की हो ग्रावंड कोणाचो, आमचो न्ही, आमचो न्ही, तुमचो न्ही, तशें न्ही. तें सगळ्यांनी येवंक जाय, सगळ्यांनी वाड्यार जी जाल्ली फॅसिलिटी ताचो फायदो घेवंक जाय. आतां फॅसिलिटी कितें? आतां तुमी म्हणटले ते अंडरग्रावंड सिवरेज आहा, अंडरग्रावंड सिवरेजाक फॅसिलिटी एक एमेनिटी दिली लोकांक म्हणून जायना, ताजें मेंटेनन्सूय आसता. सो ते पायप बस्टिंग म्हणून जें कितें आमी करतात ह्या दिसांनी तें आनी खंयच्याच वाड्यार तुमी पळोवंक नासतलें. खंयच तें दिश्टी पडना की येदे व्हडलो एक व्हॅक्यूम क्रिएट करून बाब सावयन ते प्रुडंटाचेर ताजें रिकॉर्ड केलें आनी ताका वालोर दिवंक जाय. एक म्हणल्यार तो ताजे वाड्या वयले म्हूण ताणें केलें. दुसरें की असले इश्यूज जे एक सिवीक एमेनिटीचे मेंटेनन्स करपी ते न्यूजपेपर ताजेर व्हडलो फोकस दवरना. तो गरजेचो फोकस, कित्याक फकत अंडरग्रावंड सिवरेज घालून दिले आनी ती मागीर स्पिल आउट जाली, वो ती बांयन उदकान गेले आनी दुयेंस जालें. तुमी आयकलां आसतलें हांगा चिखले एक सिवरेज प्रभू म्हणटा बिल्डराचे बिल्डिंगेंतल्यान सिवरेज उदकान गेली आनी लोक दुयेंत जाले. आनी मोविन गुदिनान 2 म्हयन्यांनी ते कितें केलें, मातशें सोल्युशन काडलें आनी आपल्या गळ्यान हार घालून घेतलो. व्हडलें कितें केल्ले भशेन, अजाप जाल्ले भशेन. सो आमचें अशें न्ही हांगा, आमी कितें जावचे पयलीं प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर म्हणून. सो ती एमेनिटीचे मेंटेनन्स करप हें आमी आमचो धर्म समजतात, आमी निवडून आयले आमचें तें काम म्हणून आमी समजतात. आतां माडेलान मेजर डेव्हलपमेंट म्हणटा कितें, 1-2-3 म्हयन्यांनी आमी कोकोनट एव्हेन्यू म्हणून केल्लो आहा. वो एव्हेन्यू जेन्ना कंप्लीट जातलो तेन्ना सेंट फ्रांसीस झेवियर चॅपल जें आहा ताजे फुडें हो एक युरोपान आशिल्ले भशेन तुका दिसतली एक प्रमेनाद, जी माडांची प्रमेनाद. गांवांनी पयलीं माडांनी म्हूण आसताले, पिलेर्ण गेलो, वेर्णा गेलो, नागवा गेलो, खंय गेल्यार तुका दिश्टी पडटा की अशें माडांचो व्हडलो एव्हेन्यू. हो माडांचो एव्हेन्यू आमी रेडीमेड केल्लो आहा, म्हळ्यार रेडी माड हाडून थंय रोयिल्ले आहा. ते माड इस्टॅब्लीश जाले, जो माड मरता तो रिप्लेस केल्लो आहा. आनी जे आमी सिटींग बिटींग करतले तातूंत फायदो हांगाचे स्थानीक लोकांचो जावंक जाय. म्हळ्यार कितें तरी थंय विकपाचें आसतलें, तो लोकल मनीस आसूंक जाय. थंय ते भिकारी आसूंक जायना, ते भिकारांक धांवडावंक जाय, तेय तुमी करूंक जाय. हें करचें पडटलें कित्याक वी हॅव टू अपग्रेड द स्टेटस ऑफ अवर लिव्हिंग कंडिशन्स. आमी कितें फातोर्डा म्हणटा तें फक्त गांव वेर यू स्टे इन न्ही,
Fatorda is a place where you live in, where recreation facilities are available. Open spaces are being developed. आम्ही आता 7 ओपन स्पेसीस डेव्हलप करतात आणि आम्ही स्पीड मारिल्ली म्युन्सिपालिटीचे इलेक्शन बेगीन जातले काय म्हणून चिंतून आता ते इलेक्शन जाता हो जायना हाजेर प्रश्न आहा. हायकोर्टान 30 तारखेक केस आहा. म्हणून हे सगळें करपाक आमी आतां हातान घेतिल्ले इश्यू जे फ्रांसिसान सांगले की पार्किंग आमी डेव्हलप करता रिबेलो हॉस्पिटला फुडें. हे जे बेलपुरीचे गाडे आहा तांकां आमी फाटल्यान घालतले. फुडें पार्किंग ओपन जातलें. खुरीस जो आहा सुगोरीन सदां सांगताले की तो खुरीस रिपेर करा. सुगोरीन भाशण बी आयकना कितें उलयता. हय तुवें तो खुरीस करपाक लायिल्लो तो खुरीस आमी हातान घेतिल्लो आहा. तश्या तसो जो कोकोनट एव्हेन्यू जाता ते भशेनूच तो बरे भशेन आमी खुरीस करतले. हाजे कोण तो आमचो रिलायन्स बिल्डिंगाचे फुडें जो खुरीस आहा तो. ताजे मागीर जें कितें कदंबा दोनूय सायडीन पार्किंग रूम रिक्षावाल्यांक खातीर रूम टॉयलेट तो आमी कन्स्ट्रक्शन कंप्लीट करतले. हे सगळें हे 2-3 म्हयन्यांनी आनी पावस कांय पडना सो 2-3 म्हयन्यांनी हे सगळें आमी कंप्लीट करपाचें आहा. खंयचेंच काम माडेलान जालें ना जे तुमी सांगिल्लें हें जालें ना अशें काम उरचें ना. हें इलेक्शनाचे पयलीं. आतां राजकारण्याचें कितें आसता की हें सगळें काम करतकर तो चिंतता की लोकांनी आपल्या बरोबर रावचें म्हूण. सो तें एक्सपेक्टेशन आमचें आहा. एक कोंत्रात कसो वोटर आनी इलेक्टरा मदीं की इलेक्टेड मनीस काम करता आनी 5 वर्सांनी एकदां तो आदार मागता की आपल्याक वोट दियात आनी वोट करून आपल्याक निवडून हाडात. निवडून कित्याक हाडात की फातोर्डात न्ही पूण गोंयचें नांव वयर काडपाक. आनी हें करपाक तुमी आमकां तितलो गिफ्ट दितले अशें हांव आस बाळगितां. हांव मागतां हे क्लबा कडेन की जें कितें तुमकां आनी फुडें जाय. आतां किड्स प्लेईंग एरिया डेव्हलप करपाचे आमी आहात. थंय स्विंग्स हे ते घाल्या कित्याक भुरगीं चड आहा जाणटे कमी आहा. भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवप एनकरेजमेंट करप हें आमचें कर्तव्य. हें आमी करपाचें आहात. आनीक जे कितें फूड स्टॉल्स आतां बाब एंथनीची फॅमिली हांगा आहा चेडवां आहा तांकां आमी एकोमोडेट करूंक जाय. एंथनी म्हणटा तो हांव ताका सदां कटलेस म्हणून डायरेक्ट म्हणटालो. थोडे ताका सायंटिस्ट म्हणटाले. सो सायंटिस्टाक आमी विसरूंक शकनात. आमी हें सगळें करतना स्थानीक मनशाक आमी पावतले. स्थानीक जे कोण म्हळ्यार लोकल जो माडेलकार आहा ताका रिकॉग्निशन मेळटलें आनी फुडली पिळगी माडेलांतली हांकां आमी बरे व्हॅल्यूज दिवपाक म्हळ्यार मोबायल सोडून खेळचें खेळून युनिटी दवरची. युनिटी दवरून फ्रेंडशीप करची आनी जे आवय बापूय पसून केस्तांवां करता ती भुरग्यांनी सॉल्व करची फ्रेंडशीप करून. ही आमी आमची आस बाळगितात. थोडे लोक हांगा आसा जांकां आमची एलर्जी आसतली जे हाजे पयलीं आमचे कडच्यान निवडून आयिल्ले आहा. क्लियर सांगता हांव तुमकां. तुमच्याच लोकांनी हाडून आमचे फुडें तांकां पावयल्ले चड करून एन्सनान आमी तांकां निवडून दिली. आज तांकां आमची एलर्जी आसत पूण भुरगीं तांची हांगा खेळची खेळून जी कितें एलर्जी आहा ती वचची अशी देवा कडेन हांव आस बाळगितां. देवान तांकां बरी मोद दिवची म्हणून. आज फेस्ताचो दीस बरी मोद दिवप देवान हें आमी देवा कडेन मागूंक जाय. सांत आंतोनी कडेन मागूंक जाय. हांव सांत आंतोनीचे पाडुआ म्हणटा तें इटलीक पसून हांव गेल्लो आहा आनी थंय पसून आमी म्हळ्यार वी हॅव प्रेड एट द एक्चुअल श्रायन. सो हें फकत उलोवपा खातीर हांव उलयना. हांवूय मानपी देवाक आनीक मागता की माडेल शूड गो फॉरवर्ड. वॉर्ड नंबर 1 शूड गो फॉरवर्ड आनी हें वचपाक तुमचो सगळ्यांचो आमकां आदार जाय. आनी फाल्यां म्हजो बर्थडे आहा. आमी सेलेब्रेशन हांगा माडेलान SPDAचे हाजेर आमी ते हँगर बिंगर घाल्ले आहा. सगळी फॅसिलिटी केल्ली आहा. सगळ्यांचे म्हळ्यार सगळ्यांक हांव इन्वायट करता. आज दिसल्या ते लोक फाल्यां दिसचे. फाल्यां एक बरें 2 ड्रिंक मारया आनीक एक सावध आमची सगळ्यांची बरी जावं आनी वर्स बरें वचूं म्हणून देवा कडेन मागया. म्हणजे 2 उतरां आयकली म्हणून देव बरें करूं. गुड इवनिंग एवरीवन. रिस्पेक्टेड सर विजय उषा मॅम, आमचो गांवचो कावन्सिलर बाब फ्रांसीस जॉनस, तशेंच आमचे गेस्ट हिंगा हाजीर आसले आनी माडेल लुक्स गुड. हा
मातशें दोळ्यांतल्यान दुकां येता तेजे बिकॉज तेगे एक विजन आहलो. मातशे ताळयो दियात तेका. इमोशनल जाला बाबडो, बरो भुरगो. तुजो बाबू हिंगाच आहा पॅट्रिक सर. सगळ्यांक हाती रावलेल्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आमचो सर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पर्सन. आमकोड हिंगा ग्रावंड नासलो कांय ना. हिंगा आमी शेतां ग्रावंड करून खेळटाले आनी स्लो 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 करून आमी हिंगा लँड बांदी आहल्यो त्यो बांदीक भरून आमी ग्रावंड रेडी केलो. थंय जाल्यार कोण बॉल भायर पडप, हें जावप तें जावप. आमी भुरगे एकठांय जायन सगळे नेट घायलें सायडीन आनी भुरगे कामाक गेले, बोटीर गेले, थोडे लंडन हिंगा थिंगा गेले. ते तशें उरलें. येयले खेळटाय कोताय म्हळ्यार ग्रावंड ना मांडल्यार. एक दीस आमी हिंगा बसून आसलेले. आमचो कावन्सिलर येयलो आनी उलयता आमी म्हळें आमी बांदपाक वताय ग्रावंड. तो म्हणपा लागलो आपूण सराको उलयता. सराको उलयलो. दुसरे दीस आमकां आमच्या सरान विजय सरदेसायान आमकां ऑफिसां आपयले आनी आमी म्हळें ग्रावंड माडेलांक एक जावो. तो म्हणपा लागलो ओके आपूण विजीट कोत्ता एरिया चोयता. रोकडो इन अ मॅटर ऑफ 1 मंथ तो म्हणपा लागलो फूल स्विंग आपूण फुटसॉल ग्रावंड करून दिता. आनी आयज म्हाका दिसता ग्रावंड आमकां माडेलांक मेवला आमच्या सराक लागून आनी आमच्या कावन्सिलराक लागून. तशेंच आमचे मांडल्याचे भुरगे म्हाका दिसता चड मोबायलाचेर चड लिसांव उणी. एक्टिविटी कांय नाय. हां कोण हिंगा थिंगा वता, मामी येता हिंग सोदता बाबा तो हुंया हो हुंया. आतां ते जापाना दिसत म्हाका सगळे हिंगा आसतले म्हाका दिसपा जाय अशें. आनी एक म्हळ्यार सांगपा म्हळ्यार हो ग्रावंड विजय सरान बांदला एंड मारला तेश करून दवरप ना. एज अ युनिटी वी हॅव टू बी हियर. नो कोणा येना तेण बांदला आपूण ते चेडे धाडपाना खेळपा तेसो ना. तुगे ग्रावंड भुरगे गायड करप ना, रॉंग इंटेंशन गायड करप ना. हो ग्रावंड सोमेस्तां गेलो फाल्यां तुमकां कितें प्रोग्राम करूं जावं. आतां आमगे एवरी इयर स्पोर्ट्स जाता 1 तारखेर. आमकां ग्रावंड ना आमी रस्त्यार स्पोर्ट्स कोताय. स्पोर्ट्स देखून करपाचो. 15 ऑगस्ट आमगेली गेम जाता. आमगेली मॅरीड आनी अनमॅरीड ती देखून आमी चोकले खेळटाय. आतां म्हाका पयर ग्रुपान मॅसेज घायल्या आमी खेळो जाय म्हणून. हांवें म्हणलें नो प्रॉब्लेम खेळया. ओके थँक यू व्हेरी मच. On the days, the Honorable MLA by Vijay Babu Sardesai, the First Lady by Usha Sardesai, and Sogle councillors and all the members on the days. On behalf of all the Madalkars, I thank Vijay Sardesai from the bottom of our hearts. कित्याक हो ग्राउंड खरेंच करपाक जाय तो तुकूच गेलो तेणे. He himself personally was coming. I got the news to visit the ongoing work. आमच्या नांवान सगळे मंडळाच्या नांवान बा विजय सरदेसाक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनीक आयज जावन आसा आमचे सेंट एंटनी फिस्ट आनी जायत्यो लादीनी आसात. सो आय हॅव टू लीव लिटल क्विक. एक्सक्यूज मी फॉर दॅट. थँक यू व्हेरी मच. गॉड ब्लेस यू. हॅलो सगळ्या आजीर आसलेल्यांक बरी सांग जावन येता. आज आमी ह्या ग्रावंडाक आजीर आसात. खरेंच ह्या ग्रावंडाक आमी जायते फावटी येताले पूण आमकां कांय दिसनासलें. आज हो बरो ग्रावंड दिश्टी पडला. शाबास की हो ग्रावंड जावपाक आमकां सपोर्ट आमच्या वाड्याक 58 नंबर गरजेचो. आमच्या माडेलांक, मुंगुलांक, दवांड्यांक, आमचे अंबाजी, चंदरवाडा आनी आमचे बोर्दा, चोकले कॉलेज आनी आमची बोर्दा आनी ओल्ड मार्केट आनी आमच्या फातोड्डा
तो जावन आसा 58 नंबर विजय सरदेसाई. सगळ्यांनी क्लॅप मारचे. मातशें 2 वर्सां वाडयली तुवें तुका फायन पडटली. No, 58 नंबर ताचो वर्सांचो 5 विजय आणि सरदेसाई 58 खबर सांगता कळना तुका. हो आमचे आखे फातोर्डांक गाजयता आमचो विजय सरदेसाई. सगळ्यांनी क्लॅप मारचे. खरेंच ताची बर्थडे आसा 56 इयर्स टुमॉरो. फाल्यां तुम्ही सगळ्यांनी येवचे ताका मान दिवपाक. 56 हांवें 58 सांगला ते ताची बर्थडे. विजय सरदेसाई स्ट्रॉंग मनीस. ताणें जायतें केलां हाजे मुखार जायतें करतलो. इतलें सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. रोजारियो बाब. तुम्ही पळयतात GNH. अरे उस प्लान का क्या हुआ? इस वीकेंड पे चले क्या? गाइस, हिमाचल और केरला? नहीं यार, इट्स टू कोल्ड. तो फिर गोवा चले क्या? ओके, लेट्स गो फॉर इट. डन? डन. फ्लाइट टिकट्स तो बुक हो गए हैं. पर वहाँ घूमेंगे कैसे? रेंट कार बुक करें? ओके. ओके. अरे यार, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है. अरे हाँ. गोवा है यार, बाइक ले लेते हैं. ओके. भैया हमें रेंट बाइक देखना है, कुछ नया पावरफुल स्टाइलिश. कितना दिन के लिए चाहिए? 2 दिन के लिए. तो ये वाला लीजिए, होंडा का डिओ 125 ओह नाइस. The all-new Honda Dio 125. Bold design, powerful 125cc performance, and smooth rides made for Goa. रेंट कार नहीं लिया वो बेस्ट डिसीजन था. बहुत ही कंफर्टेबल राइड थी और काफी स्टाइलिश भी है. और हैंडलिंग भी स्मूथ है. ऑल्सो इट वॉज अ ग्रेट फन. यस. Honda Dio 125. Rent it, ride it, live Goa.